IPL গুয়াহাটিতে ইন্ডিয়া নিউজিল্যান্ড। কত করে কাকা এগুলো? 200। কি মাছ নেবা? রুই মাছ কত করে কাকা? রুই মাছ 350, 260। নেবা মাছ? এত দাম বেড়ে গেছে। কালকে তো 7 টাকা ছিল, কালকে তো 7 টাকা নিলাম। হ্যাঁ একটু हम लोग आ गए रुपेश भैया की दुकान पे, संडे के मार्केट। चावल आधा किलो हो गया 40 रुपया। उसका बाद तेल हो और ये एक तो अमूल डस्ट पाउडर दे दीजिए। तो अमूल डस्ट पाउडर दे दीजिए। 10 का अमूल दूध। এখানে লেখা আছে नो क्रेडिट नो डिस्टर्ब, कोई उधार नहीं, कोई डिस्टर्ब नहीं। क्या रुपेश भैया? 4 अंडा, 1 दूध। मुझे अंडा दे दिया। आज अंडा का कितना कितना फ्राई होकर दिमाग फ्राई हो जाएगा। कितना हुआ आपका? 30-40। 40 रुपया। जो वो पुड़िया दिए वो केक 10 টাকা ছিল। ऑनलाइन करे कौन? हाँ ऑनलाइन किया था। करेगा हिसाब लेके जाएगा तब ना करेगा। क्या करेगा? अरे हिसाब लेके जाएगा तब ना करेगा। का प्लेट केक 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 दूध দিয়ে কমপ্লেন দিয়ে কেক খাবো। একটা কাপ 6 পিসের কাপ কিনে নিয়ে এলাম। কাপটা ভালোই লাগছে, সুন্দর আছে না মনে? মানে কালারটা দেখো তো কেমন লাগছে, ওটা সুন্দর লাগছে। সুন্দর আছে বল। বাজার থেকে 4টা ডিম কিনে নিয়ে এলাম। আজকে ডিমের ঝোল, ডিমের ঝোল হবে আজকে। ডিমের ঝোল করবা তো নাকি অমলেট? এটা আছে আমলকি আচার, আম আর কাঁচা লঙ্কার আচার, যে আমার শাশুড়ি মা, আমার মানে বউয়ের মা, তিনি পাঠিয়েছেন।